আনারস রিনাই 50 থালিক রিনাই 100 জন ইনকে বসে আর 100 জন ও জায়গাও থারমরাও মতাম जों ও থারমরা এডিসিপ্লিনেশ রাবার যে নাং সাগরিনা হিदै যে মিনিস্টার কংগ্রেখা नरकनि बागै नरकानो एमएलए श्रामका मन्त्री श्रामका नरकानो भोट दिखा तिनी नरकनि बागै आं जे खायना नमन आं आनि जान दिना नखरिनाय प्राण दिना नखरिनाय नरकनि बागै आं तै नरकनि उ जे कष्ट रंग तै नुंगनानै आं बखा अनि काबो मकलि मुक्ति बखलाय नंगो उ आठरो मुरान बरो खै मुसुङा देबा बहायकाय न काहाम तांगै Delino bihik bisa kaham kai nok kaham ni tolo tongna musunya diba tongna musunya norok support mai ne bagisi norok na support di mane kemo phayaku norok na ko kaham sanai tagu kemo phayaku bojo tono thokina no bagi bangsi phay norok no bot phayka norok ni bot langha norok na te pu keu patari liya agini মন্ত্রী রঙ্গ নম্মতি কি মামা norok হ্যাঁ নরক বাই যে কোনো সময় সবিতা সাও চিনজন সবিতা তাই কর্মতি বেং থাকা কর্মতি সাও হ্যাঁ তে প্রিয়া রানী বিয়া তত প্রিয়া রানী প্রিয়া সংরক যে পুরো নগব থাঙ্গ খবর হইব ভাইও বগনি বিপদ আং পাসাও সব সময় নরকনি বিপদ আং পাসালাই নংনি বিপদ আং সব সময় দङ কাহাম পূর্ব দङ হামিয়া পূর্ব দङ যে হামিয়াও দংনাই বসে no borok sini na bujika nini no na joto abro kuti na male abro ga nini bondu bangmani nini mare bangmani kulsima kure jokhon khuri phuno no janai na borok bono se prokrito bondo ni chongdi je phuno nong ni nogo bemar phainai bipode je khaprumnai bos nini bondung nai norgano check khainai di somendra jefa bipode klai phuno बुझा तो बुझा को फ्रो हरने 12टा একটা ছাও ফাই आं फायो बिनि बिहिगनो आं लगे आनि बाइक बय जे क्लायो हाइपुनो आनि खिक्रको कारि बनो tlanggo सगam बरे बरक बानचिनो ता बुजुगलो बय जे तय जे कुनो खाखाया समुद्र बिनो हर दिबर सजो फाफाय जे कुनो खबरि फुर फाफाय हैं खबरि फुर फाफाय सादे जे कुनो खबरि फुर आं फायो जे कुनो बिपद ना फुर फायो नरक बानो चेक खाइने टेस्ट खाइने दिरानो आने फोन नंबर जतन नरक ना दि सुदे खासिरि एकाय मनाको कनाम कमाना हिमाहा जरा आंहा सांगातिक काहाम पाम ओ जरानो जदिनो जों सठिक भाबे रमैनारै लाय हागाय जों अनेक कुक्लगो खालायनाय नरक सुदो आनो फान्डि दि आनो लगिरि दि नरकनि खाइना नांमाने नरक শুধু আচুগই মতে 10 জন 15 জন আচুগই রেজুলেশন খাই তোমা খাইনা নাঙ্গর বুড়ি বদল সামনে দিতে জায়গা বড় 15 দিন পর আচুগ লাগায় তামো খাইনা নাংনাই ব্যবসা খাইনানি দোকান নিরানি দুইনি প্রবলেম লামানি প্রবলেম পারানি প্রবলেম বুড়ি রক তাবং নাইনাই বুড়ি রক না দায়িত্ব নিন ও 18 মরনে দায়িত্ব বুড়ি রক নি দিতাবো समाज में आगो नंबर गई तै जत्त चिनी माने गार्जियन नंग आं सानाय सुवाक नंगनाय सुवाक बायता नंजों सुवाक नंगना दिल्लीबो बेतन 2.5 लाख टाका ट्रेनिंग पाइखा जॉब माखा प्लान चालका 2.5 लाख टाका बेतन प्रथम हिसिनि अप टू 10 लाख टाका पर्यंत प्लान पायलट नि बेतन kaisa borok 10 lakh maso mangkai tai tamu wanana ne thikda thikya abane norong na basapati jodino abane porashona khari dilo 12 jara first division manai borok na plan ni pilot sonamnai taklan si tribal welfare department taklan si me IAS IPS coaching dilli ro honai musuk sujuk to tribal welfare department no ki prasar ong na bagai je khaina nangmani শুধু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট यानी थाने बुरी रंग दफ्तर में तंगानी थाने रीतांग माने दफ्तर याक निहो मुरा सनाम माने चेयर सनाम माने मो बानी थाने तंगो आबानी बगनो बुरी रंग रीतांग माने खुलगुरी मानो आगामी दिन तेल यारंग फोरनाय तै बैग सरनो बैग सुबै फालानि बागै
ও আনসানো তুবাই উদন ফোরং পাইনাই নরনো কমসে কম 10টা এই সেলাই মেশিন পাইয়ে নরনো উরো ফ্যান খেপাইনাय उरो फोरोंनाय जों उरो 10 जना बोरै रंग फोरोंनाय फोरोंगै बैग सिलाय खै नर बैग सुद्दि नगो ओ बैग लगलन पार्सल खामर होलसेल खाइनाय मन व्यवस्था जों खाइनाय आगामी दिने सुदु नरक आनि लगी तंदी आनो याक्रा खाइदि ताबो नरकनि पखननाया बड़ बड़ तै करिखो बड़ बड़ लामा करिखो बड़ बड़ तामरिना नांखो mo ang ko khana norma asugit norma mai renai ang khana nai te ang sinai tui o thajima chau tui baksan jaga tui mai kono tui ni bagai ke ojone obabnya tui te mo 18 morawo onek ban ma kuri nai chang ban tui boti o watini tui no ba atung man nari glainai jokhon watini tui no atung nari khagai liar ganangu watini tui no atung nari khagai liar tola thangu बुझिखा बान मा करिनाय ओरो नुखा बान खाइमा जागा काहाम दं नरम 43 मालाव बान खाइमानो जागा तो ताकलाय बिसां खाइनान चेष्टा खाइनाय बुझिखा ते नरमनि को खनानाय नरमनि असुबिदानि को खनानाय बेलाय हामबाय वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद श्री कृष्णपुर मंडल जिंदाबाद ती प्रसाद दफा आयुरक तिनी 18 मोरन बरक तेबो कुचुको काथो तिनी बुरिरक तेबो खनाय कुचुं गय बुरि नाथुं बेले हामबाय जत मीडिया रंग जत तिनी हाइमान जफेने मीडिया रंग तिनी रायहामचा कामी 18 मोरा 41 माइल तिनी कायसा যোগদান सभा ओ যোগদাन सभा बिसिंगति खायै तिनी 52 परिवारनि 141 भोटार तिनी दीर्घदिनी सीपीएम याकारि बरंग तिनी जों सामिल खायगा मेथ्राय रियांनि नेतृत्व ते मन्त्र देबरमनि नेतृत्व तिनी 52 परिवारनि 141 भोटार तिनी दीर्घदिनी सीपीएम याकारि तिनी समय बाक्सा बरक যোগদাन खायगा बरंग पाइफिला हामबाय आगामी दिनो तिनी ए अत्र 18 मोरा যারা সিপিএম খাইনায় কংগ্রেস খাইনায় যারা বিরোধী খাইনায় आं आशा खायो कायसेखौनो तंलाक कारण जोंनि सरकार जों सबका साथ सबका विकासनि सरकार जत गोरै गोराब जतनतै जों जोंनि सरकार जों चलियो जों सुदु कक बासिमि साया जों कामनि बिसिंतिके जों बरंनो रेजाल्ट फुनुगो आबानि बागनो तिनी मोदीजीनि नेतृत्व मानिकसानि नेतृत्व जेबे डेभलपमेन्ट दंहा मो नायै बर बखा सन्तोष दंगै तिनी चिनि लगी फायगा बरंनो जों आगामी दिन एकसंगे काम खायनाय एकसंगे डेभलपमेन्ट खायनाय एकसंगे ओ 18 मोरनो तेबो श्रेष्ठ त्रिपुरा श्रेष्ठ 18 मोरा विकसित त्रिपुरा विकसित कृष्णपुर खायनानि बागै जों समायताङै जों बसखांगा आगर गनो बेले हामबाय सब मिडिया बंधुके धन्यवाद दिते चाই আজকে আপনারা শামিল হওয়ার জন্য আজকে কৃষ্ণপুর মন্ডলের মাধ্যমে আজকে রায়হামচা কামি 41 মাইল আজকে দীর্ঘদিনের যারা সিপিএম পরিবারের মেথ্রা রিং এর নেতৃত্বে এবং মন্ত্র দেববর্মার নেতৃত্বে আজকে 52 পরিবারের 141 ভোটার আজকে ওরা আমাদের বিজেপির পতাকা তলে শামিল হয়েছেন ওদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমার রাজ্যের বিজেপির পক্ষ থেকে ওদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আগামী দিন আমি আগেই বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গ্রামে গঞ্জে শহরে গলি সব জায়গার মধ্যে আজকে বিজেপি দলে শামিল হচ্ছেন আগামী দিন বিরোধী বলতে কেউ থাকবে না যারা সিপিএম আছে ওরা বুঝে গেছে একমাত্র মোদিজি ছাড়া কোনো আর উপায় নেই মোদিজির নেতৃত্বে এবং প্রফেসর ডক্টর মানিক স্যার নেতৃত্বে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বলুন সারা ভারতবর্ষের বলুন সারা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে বিশেষ করে জনজাতিদের জন্য যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে স্কুল কলেজ যেভাবে শিক্ষা দীক্ষা পানীয় জল রাস্তা যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তাই ওরা বুঝে গেছে যে গত 30 বছরে ওরা করতে পারে না আজকে বিজেপি আসার পরে এই 18 মোড়ের মতন জায়গার মধ্যে আজকে জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে সবার ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে
তার জন্য আজকে ওরা কাতারে কাতারে আজকে আমাদের বিজেপি দলে সামিল হচ্ছেন। আগামী দিন যারা এখনো বিজেপি কংগ্রেস আছে তারা আগামী দিন আমাদের এই বিজেপি পতাকা তলে ওরা সামিল হবেন এবং আমাদের মোদীজির নেতৃত্বে যে উন্নয়ন চলছে, আমাদের যে উন্নয়ন চলছে তার এই নেতৃত্বে, মানিক সাহাজির নেতৃত্বে আজকে সবাই সামিল হচ্ছেন। তাই আমি বলতে চাই, আমি চ্যালেঞ্জ দেব যে কংগ্রেস সিপিএম কে আমি চ্যালেঞ্জ দেব আগামী দিন যে 2026 এবং 2028 আস্তে আস্তে এই বিধানসভা আস্তে আস্তে ওরা খালি হয়ে যাবে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি আর কেউ থাকবে না, কারণ মানুষ চায় ডেভেলপমেন্ট, মানুষ চায় শিক্ষা পরিবর্তন, মানুষ চায় সমাজ পরিবর্তন। তাই আজকে আমাদের সমাজ পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের সব পরিবর্তন হয়েছে। তাই আগামী দিন আমাদের এই রাজ্যে আমাদের মোদীজির নেতৃত্বে, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, বিকশিত ত্রিপুরার পক্ষে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আগামী দিন এই প্রক্রিয়া আমাদের জারি থাকবে। আগামী দিন আমাদের যুব সমাজকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নবগতদের স্বাগতম, নবগতদের স্বাগতম, নবগতদের স্বাগতম, নবগতদের ওয়েলকাম, নবগতদের ওয়েলকাম, নবগতদের ওয়েলকাম। Kasa kupura yakare BJP peneran sang banglalam sogo, kasa kupura yakare BJP peneran sang banglalam sogo, ko tabugro phamai de, ko bubugro phamai de, ko tabugro phamai de, namagotoder swagotom, namagotoder swagotom, namagotoder welcome, Bolo Bharat Mata ki, Bolo Bharat Mata ki, BJP, BJP, Narendra Modi, Amit Shah, JP Nadda, Professor Dr. Manik Shah, Rajiv Bhattash, Christopher Mondal, Busuk butar nin lagi bhaiya ya khaba tamone bage BJP na hamjar tamone bage BJP ba potaka tola phai BJP sara ba khaba ni hasana len sanai dong dofan bage samung ni khakla bulaya siapa abno na hari oi tamoi o BJP na hamjar na belakana hambai media ragno tamni himalaya abo sugi apono saimono jotona sara tripura rajyoni borok BJP sara te kuno unnoti খাইমানাই নুগিয়া হেরিবা ত্রিপুরা মঠ হবো হিমকা 2021 नि सिमी लास्ट फाइ हिमे ত্রিপুরা মঠ हिमते थकाजते तबे हिंजाका इंटरलुगेटर हिजाका नासिंगराडी एक सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1 मास 15 दिन रखी हिंजा सकाय अब इंटरलुगेटर पर तब तब हिंजाका ত্রিপুরা सा एकॉर्ड लेगो अबर नासिंदे सिमचिनि ত্রিপুরা सा saya suga masa emanu gata ko amma balak khana hini su tabo jotono samarga tripura re jogo o BJP sarkar sara unoti tubi manai kri atin ahai amunu bagai sung tabo BJP bana romna ni phai sarkar to tripura khaiba ele mane direct BJP na mathangmani abon sige sunga tripura mo thawa বর্তমান সরকার দঙ্গো 2021 বরংনি সরকার ফাইকা বরক যে রিনার হনে বরক সামানি তাম রিমানখা अब नों साइमाना बुबाग्रा ब निजिस त्रिपुरा माथा त्रिपुरा बथानि ब लिडार जका ब निजि लिडार ओइ तगैसे बीजेपी बाय ब एलायंस मांगो अब जतन साइबाना बिरबी कृति सिंह देबर्मा बनो बत त्रिपुरा माथानि बरक थिनसौ बाना हे ताम ग्रामका बीजेपी बाना रमनो बुधबार तनाब्ला लोकसभावा बस आरा थांग तंग गाइसिं साधारण बरक खाइनो बातamba